देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद नैयर अब्बास काज़मी का सलाम हो। बात करेंगे हम इस वक्त एक्वेरियस बुर्ज दल की महीना है अप्रैल का। ये महीना मिला जुला और थोड़ा मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा उलझनें हो सकती हैं, फैसला लेने में आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। और यहाँ पे आपको मेंटोरशिप चाहिए होगी, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, कैरियर के हवाले से हो, बैठ जाने के हवाले से हो, कुछ इस्तिखारा और रेमेडीज़ अपने बर्थ चार्ट के हवाले से करें तो रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा। खाने पीने पे तवज्जो दीजिएगा। मतलब महीने के इस शुरू में जिस तरह साल शुरू हुआ था, आपके झगड़े अभी तक चल रहे हैं मोहब्बत के मामले में, लेकिन सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर आप अपनी रेमेडीज़ करें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक एंड शेयर किया करें। ये दो है, एक है स्टार रिंग, इसको हिर्ज़ जवाद भी कहते हैं, और एक है कि हमारे पास लिमिटेड एडिशन है, बड़ी ज़्यारतों से मस हुआ 9K से लेकर 110K तक इसका दिया। और ये आपके प्यारों के हाथ में होना ज़रूरी है। अगर आप अपने प्यारों से प्यार करते हैं, उनको नाकानी आफात से बचाना चाहते हैं, जैसे इस वक्त हम मशरिक़ वस्ता में देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा ये कि आप स्पेसिफिकली अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हवाले से जानना चाहते हैं, कैसी रहेगी मोहब्बत, तो बर्थ चार्ट रोज़ाइचा बताता है कि मेरी मोहब्बत कैसी रहेगी, ताल्लुक़ कैसा रहेगा, बिज़नेस कैसा रहेगा, जॉब कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी, बैरून मुल्क जाना कैसा रहेगा, कौन सा शोबा अख्तियार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल के साथ हम देखते हैं। हमने स्टार्ट तो ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हम बुर्ज दल वालों की बात करें तो 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक एयर साइन और सैटर्न वालों को हम एक्वेरियस कहते हैं। बुर्ज दल के लोग आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, दूसरों की मदद करना, माशरे को बेहतर बनाना पसंद करते हैं, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को अहम समझते हैं, नई चीज़ें सीखने और बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, वफादार और मुखलिस दोस्त होते हैं। लेकिन बैड क्वालिटीज़ क्या लें, कभी कभी सर्द मिजाज लगते हैं, अपनी राय बदलना मुश्किल होता है, अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, कभी कभी इनका रवैया अचानक बदल जाता है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, खलाई साइंस और डाटा साइंस में कामयाब हो सकते हैं। कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके लिए अच्छे मुल्क हैं। बुर्ज के दल के लोग आमतौर पर ज़िंदगी में बड़ी सोच रखते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी इनको नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और लोगों की मदद के ज़रिए आती है। ये लोग सब्र और मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें तो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेस, नींद की कमी, टांगों और खून की गर्दिश के मसाइल इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। पैसा कमाने के लिए इनको नई जदीद चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे डाटा साइंस वगैरह है। आजकल इसका रवाज भी है और ये इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। बुर्ज दल के लोग ज़हीन, जदीद सोच रखने वाले इंसान दोस्त होते हैं। अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। मेहनत, कंसिस्टेंसी इनके अंदर होती है और इसके ज़रिए इनोवेशन पे बढ़ा जाते हैं। दुनिया क्या जा रही है, कहाँ जा रही है, बड़ा अच्छा इनका विजन होता है और ये उसके हिसाब से कामयाब हो जाते हैं। ये महीना आपके लिए इतना साजगार नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे सूरज की आमद हो चुकी है, तो नताइज लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आप किस्मत के दखल पर नहीं चल सकते। बोलने में आपको बहुत ज़्यादा मामलात में एहतियात करनी होगी, कहीं भी, चाहे जॉब पे, चाहे कारोबार में, चाहे रिश्तों में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे बहन भाइयों के साथ आपका बोलना जो है बहुत अहमियत रखेगा। कैरियर के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पर तारत की आमदोरफ्त जो साजगार नहीं समझी जाती, लेकिन ये राहु के साथ भी होगी। इसलिए तजारत और कारोबार के मामलात में ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ैसले जो हैं बहुत साजगार हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ भी करने से पहले तजर्बाकार अफराद से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। इस्तिखारा और इस्तिखारा, क्योंकि मामलात आपके तवक्को के हिसाब से नहीं है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो काम हो, चाहे जॉब हो। लिहाजा आपके काम में किसी बड़ी रुकावट या परेशानी की तवक्को तो नहीं है, लेकिन जो डिले है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में लोगों को शामिल करें। साथियों के साथ बातचीत करते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना होगा, ठीक है। गैर ज़रूरी गुफ्तगू से एहतियात करें। कैरियर में ख़ास तौर पर बात करते हुए, यानी कि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या मैनेजमेंट से राज़ी नहीं है, तो दोस्तों को मत बताएं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स आपको मरवा देगी और आपकी जॉब भी जा सकती है। फाइनेंस की बात करें, आपको अपनी मेहनत के मुताबिक अच्छा फल इंशाल्लाह मिलेगा। आमदनी के ज़राए भी बढ़ेंगे, रुकी हुई रकम मिल सकती है, लेकिन रेमेडीज़ लाजमी कीजिएगा, ठीक है।
آمدنی کے لحاظ سے یہ مہینہ تھوڑا بہتر رہے گا، بچت کرنا چاہیں تو کر سکیں گے کیونکہ کوئی غیر ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز اتنی جلدی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، معاشرت چلانے کے بعد آپ کو صحت پر بھی توجہ دینی ہوگی. صحت کے حوالے سے بات کریں صحت کا مہینہ بھی تھوڑا توجہ طلب رہے گا. غیر متوازن خوراک آپ کو خراب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ مسالے دار چیزیں کھانے کی خواہش بڑھے گی، لیکن تھوڑا سا اپنے منہ اور پیٹ سے مسائل جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. گیس ٹربل آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہے. جو لوگ پہلے سے معدے کے مسائل کا شکار ہیں انہیں اس مہینے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے صحت کے حوالے سے کوئی لاپرواہی مناسب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، محبت شادی وغیرہ کی بات اگر کریں تو یہاں پر سازگار پوزیشن نہیں ہے. گھر والوں سے کسی کو ملانے سے پہلے ایک دفعہ اپنا برتھ چارٹ لازمی دیکھ لیجیے گا. خاص طور پر یہ جو ممی جو لوگ باہر ہیں بیرون ملک میں ہیں، انہیں جو آنٹیز اور انکلز مل رہے ہیں نا ان سے ذرا احتیاط کیجیے گا. اگر آپ کو شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں تو اپنا برتھ چارٹ یا ذائچہ پہلے چیک کر لیجیے گا. ویسے محبت کے معاملات اچھے رہیں گے لیکن شاید ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے نہ رہے. اگر ازواجی زندگی کی بات کریں تو ملے جلے نتائج رہیں گے. شادی شدہ زندگی میں بولنے میں احتیاط کی ضرورت رہے گی. محبت کے رشتوں کو بچانے کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑے گی. احتیاط کیجیے گا بولنے میں، خاص طور پہ جب آپ ان لاس کے بارے میں بول رہے ہیں. ازواجی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو پرسکون بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ازواجی معاملات پر بات کریں تاکہ معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائیں. گھر والوں سے بات کریں تو ایسے وہ لوگ جن کے بزرگوں کی بات نہیں مانی جاتی، یعنی وہ جو افراد خاندان کے بزرگوں کی بات سننے کے بجائے اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، انہیں گھر میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شاید چھوٹے معاملات بڑے مسائل میں بدل سکتے ہیں. بحث کے دوران بات چیت بحث میں بدل سکتی ہے اور بحثیں بڑے تنازعات میں بدل سکتی ہے. اس لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، چاہے ریلیشن شپ کی بات ہو، چاہے پیرنٹس سے ہو، چاہے بھائیوں سے ہو، بہنوں سے ہو، ایون خاندان میں کسی ایونٹ میں بھی آپ ہوں تو آپ کو پرووک کیا جائے گا کہ آپ لڑے، کوئی غلط بات کریں تو آپ نے ان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، بزرگوں اور اساتذہ کا احترام کیا جائے تو تنازعات حل ہو سکتے ہیں. جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ملا جلا نتائج رہیں گے. آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کوشش یہ کریں کہ انڈوں کا، مچھلی کا یا گوشت کا صدقہ دیں. انڈے، مچھلی یا گوشت کا صدقہ دیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ وقت جو ہے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا ہے، اپنے بارے میں سوچنے کا ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا، آمدن میں اضافہ بھی ہوگا. لیکن آن لائن شاپنگ سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے گا. اوور تھنکنگ اور چھوٹی باتوں کا زیادہ اثر بھی نہیں لینا. گہری سانس کی مشقیں کیجیے گا. گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا ہے آپ نے. بزرگوں کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا. رشتوں میں کنفیوژن رہے گی، ایسے لگے گا جیسے کوئی فلم چل رہی ہے، لیکن اللہ بہتر کرے گا. جذباتی گہرائی بڑھے گی. خود کو سمجھنے کا وقت ہے، یہ وقت ہے خود کو میچور بنانے کا. عمر رسیدہ افراد کی رہنمائی اور بڑے بہن بھائیوں کی باتوں کو نظر انداز نہ کیجیے گا، سنیے گا ضرور. ٹھیک ہے، کچھ دوست الجھن میں ڈال سکتے ہیں، ہر مشورہ قبول نہ کیجیے گا. اپنی عقل کا استعمال کیجیے گا. تنہائی کا جو وقت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. لکی نمبر 11 اور 4 رہے گا. لکی دن بدھ اور ہفتہ رہے گا. لکی کلر فیروزی اور سبز رہے گا. لکی سٹون ایکوا میرین رہے گا. لکی وقت صبح 8 سے 10 بجے تک رہے گا. یہ وقت جذبات کو سمجھنے کا، رد عمل دینے کا نہیں ہے. مالی نظم و ضبط رکھیں، رشتوں میں جلدی نہ کریں، صحت کا تسلسل برقرار رکھیں. کمنٹس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، میں خود کو سمجھ کر آگے بڑھوں گا یا بڑھوں گی. شکریہ.